mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai dan para asatidz, wabil khusus Janabal Muhtaram Al-Ustaz Dr. Faisal Mahmud Adam Muhammad min Jami'ah Al-Quran Karim wal Ulum min Sudan. Ahlan wa marhaban fi masjidina hadha Mursul Jannah fi dzikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jamaatina Masjid Mursul Jannah. Jami'il ikhwah syabab Masjid Mursul Jannah yang kami hormati, seluruh remaja Masjid Mursul Jannah, jamil atfal, anak-anak, majelis taklim, wa kadzalika ummahat wa muslimat wal fatayat jamilah, yang cantik-cantik, ibu-ibu yang berbahagia, dan juga para bapak sekalian. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Profesor Dr. Faisal Mahmud Adam Muhammad. Beliau adalah salah satu guru besar dari University of Holy Quran and Islamic Science, yang juga pengajar, dosen tamu di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan kami atas nama Takmir Masjid Mursul Jannah dan juga Armas Mursul Jannah sekedap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wa khasatan nashkuru bi syukri takdir li huduri Profesor fi makanina hada, dan juga kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah dan hadirin sekalian yang terus serta bergembira atas kelahiran Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kehadiran kita di tempat ini dalam rangka memuliakan Maulid Nabi, kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, dijauhkan dari segala macam musibah dan bahaya, wabil khusus dari wabah yang telah melanda kita sejak lama. Insyaallah bi mahabbatir Rasul kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar, kami di sini akan berusaha menyampaikan al-madmun wal risalah yang telah disampaikan, yang akan disampaikan oleh Profesor Faisal Mahmud dengan segala keterbatasan. Langsung saja, waktu dan tempat kami aturkan kepada beliau. Ya, tafadhal masykuran fi dusun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa 'azimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, walhamdulillah ala ni'matil iman, walhamdulillah ala ni'matil Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, nikmat Al-Quran, nikmat iman, terutama nikmat Al-Quran di mana Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan adanya Al-Quran, dengan adanya nikmat, dengan adanya Nabi Muhammad SAW, bergembiralah engkau karena bergembira itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bil haqiqah la adri min ayna abdul hadith. Ash'uru bi nafsi fi hadhihi al-layla hadiran mutahayyiran li'azamati al-mawqif, li'azamati al-mashhad. كل ما أشاهده أو شاهدته في هذه الليلة
منذ دخول هذا المسجد كله شيء رائع وجميل. أنا أنظر إلى الأطفال وهم يستقبلونني بالابتسامة ويسلمون علي، وأرى الشيوخ الكبار كذلك، وأرى النساء كذلك، كلهم في فرح وفي ابتهاج. فهذا موقف حقيقة عظيم جدا. Terus terang, sejak saya datang ke sini, saya begitu bergembira, merasa hangat dengan sambutan-sambutan yang meriah, terutama ketika hadir di tengah-tengah masjid ini, yang mana ketika saya masuk, anak-anak kecil menyambut saya dengan penuh senyum, mereka bersalaman dengan penuh takbir. Ini sebuah luar biasa sekali. Saya juga menyaksikan orang-orang tua, para remaja yang sudah sepuh-sepuh, mereka juga bersalaman menyambut kita, dan ini adalah suatu pemandangan yang penuh bahagia. Demikian juga ibu-ibu saya saksikan penuh semangat, penuh ceria menyambut Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sungguh ini pemandangan yang luar biasa di masjid yang kita cintai. Nah, hada kulluhu raw'a wa jamal istiqbalan li hadhihi al-layla at-tayyibah al-mubarakah. Ana bad'an ashkuru al-akh Dr. Taufiqur Rahman ala ihtimamihi bi hadhihi al-layla. Huwa da'ani qabla akthar min shahr على ما أتذكر تحديدا في هذا التاريخ، ومنذ ذلك الوقت أنا سجلت هذا التاريخ، والكثير من الناس يقدمون إلي الدعوة في هذا اليوم، ثم أنا أقول لهم هذا اليوم محجوز في مسجد مورد الجنة فقط، إذا تريد يوما آخر لا بأس. Saya sudah lama dihubungi oleh saya Taufiqur Rahman 1 bulan yang lalu pada tanggal ini, tanggal 28 Oktober, bertepatan dengan malam Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan sejak dihubungi itu, hati saya terasa bergembira dan saya lingkari tanggalan saya, dan saya beryakin dengan niat untuk memuliakan Maulid Nabi di Masjid Nurisul Jannah dan beberapa masjid tempat mengundang saya untuk menghadiri baik itu acara dunia maupun acara pengajian. Saya tolak karena saya telah mengikat hati saya dengan masjid yang ini untuk memuliakan Nabi besar Muhammad SAW. أكثر ما أدهشني وأنا أرى هؤلاء الأطفال يستقبلونني، عدت بذاكرتي إلى 40 سنة. أنا الآن الذي أتحدث أمامكم خلاص بلغت 50 من عمري بل تجاوزت. فتذكرت أبي حينما كان يحملني. أيضا وجدت هناك التشابه في الثقافات بين السودان وإندونيسيا. أيضا نحن في السودان نحتفل بمولد النبوي الشريف خصوصا في هذه الليلة، ونقرأ المولد وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبي يحملني في كل سنة لحضور يعني المولد والسماع إلى كلام العلماء تبركا بهم يعني. فأنا الآن حينما أرى هؤلاء تذكرت 40 سنة أنا كنت مثل هذا، وهذا يعني شيء جميل الاهتمام بهؤلاء، لأن هؤلاء هم المستقبل. ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدبوا أولادكم على 3 خصال. الرسول يوصي الصحابة تربي الأبناء الصغار على 3 خصال أو صفات. ما هي هذه ال3 خصال؟ قال: حب نبيكم، حب النبي. إذن هؤلاء حينما يأتون ويستمعون ستكون محبة النبي في قلوبهم. إذن حب نبيكم قال: وحب آل بيته، آل بيت رسول الله وهم أزواجه وزوجاته أيضا نحن نحبهم. حب نبيكم
وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إذن هؤلاء هم المستقبل. أنا الآن 50 سنة، لا أعرف هل سأعيش 50 سنة بعد ذلك، الله أعلم. الرسول في الحديث أعمار أمتي بين 60 و70، هناك من لا يبلغ حتى 60. إذن هؤلاء هم المستقبل، لا بد أن نربيهم هذه التربية. Kalau saya melihat anak-anak kecil yang seperti ini, mereka adalah aset dan masa depan kita semuanya. Saya teringat waktu di Sudan, saat itu 40 tahun yang lalu, saya saat itu umur 10 tahun, sekarang saya sudah berusia 50 tahun. Ketika itu saya sering diajak oleh ayah saya ke masjid di Sudan, karena tradisi di Sudan dengan di sini sama saja. Ketika ada ihtifal atau peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita semuanya juga memperingati seperti ini. Anak-anak kecil diajak oleh ayahnya ke masjid-masjid membacakan sholawat untuk memuliakan dan memeriahkan hati mereka mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Dan saat itu ayah saya dan juga orang-orang di Sudan mengingat hadis Nabi besar Muhammad SAW di mana beliau bersabda, biasakan anakmu 3 perangai. Yang pertama adalah hubbu Nabi, cintai Nabi kalian. Yang kedua, hubbu ali Nabi, yang dicintai keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ajarkan mereka Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah satu memberi syafaat yaumul la dhilla illa dhilluh, di mana nanti di akhirat, di hari kiamat tidak ada naungan lagi kecuali naungan yang diberikan Al-Quran kepada orang yang membacanya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anak kita 50 tahun yang akan datang seperti yang saya alami. Maka mereka insya Allah akan sama, yakni mencintai Nabi mereka, mencintai keluarga besar Nabi mereka, dan juga menguasai Al-Quran Karim. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yataqabbala minkum al-i'dad li hadhihi al-layla al-mubarakah wa bi hubbina al-'amim li rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى يوم لا ظل إلا ظله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ثم إن الحديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم. هذا أعظم الميلاد وأعظم الحدث الذي حصل في تاريخ البشرية كلها. لماذا؟ لأن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد النور، ميلاد الإيمان، ميلاد الهداية. ختم الله سبحانه وتعالى به الرسالات والنبوات، فلا رسول بعده ولا نبي بعده. لذلك كانت هناك إرهاصات قبل هذا الميلاد تدل على أن هناك شيء عظيم سيحدث في هذه الدنيا. من هذه الإرهاصات أو العلامات قالوا كان ميلاده في عام الفيل، وعام الفيل هذا معروف، أبرهة الذي أراد أن يهدم الكعبة، ثم أرسل الله إليه الطير الأبابيل فأهلكته. كان هذا في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من الإرهاصات والعلامات قالوا اهتزاز إيوان كسرى، وكسرى هذا كان ملك الفرس، إيوانه المكتب أو يعني القصر الرئاسي التعبير، يهتز مع أنه بناءه قوي، لكن يهتز وتسقط منه 14 غرفة، كأنه المبنى تسقط من شدة الاهتزاز. كان هذه علامة انطفاء نار المجوس. كان هناك نار يعبدها المجوس آلاف السنين لا تنطفئ، انطفأت. تلك من العلامات.
ثم قبل الأخير هناك اليهود أو Sesungguhnya malam seperti ini adalah malam yang bersejarah, di mana sebelum Nabi besar Muhammad SAW, sebelum maulidnya telah terjadi banyak irhasat, banyak mukjizat-mukjizat yang apabila kita peringati, kita sama dengan memperingati kemuliaan-kemuliaan yang Allah turunkan demi memuliakan Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu irhasat atau mukjizat yang mana Allah Ta'ala menyambut kelahiran Nabi-Nya, yang pertama adalah Al-Fil, surat Al-Fil, di mana Ka'bah pada saat itu diserang oleh Raja Habsya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Thayran Ababil yang menghancurkan Ka'bah yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Ini adalah satu tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempersiapkan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dengan sambutan yang luar biasa. Yang kedua, hancurnya Istana Kisra. Istana Kisra di Romawi, di Rom. Kisra. Ketika itu, sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, istana Rom berjatuhan seperti gempa, hampir puluhan gedung-gedung berjatuhan. Untuk apa? Untuk penghormatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi-Nya sebelum lahir. Termasuk juga api majusi yang hidup ribuan tahun ketika Nabi besar Muhammad SAW hendak lahir dipadamkan. Padahal api itu tidak pernah padam meskipun musim dingin, musim panas, angin dan sebagainya. Tetapi dengan keberadaan Nabi besar Muhammad SAW, api itu dipadam. Maka kehadiran kita di malam ini sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghormati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, dan itu adalah salah satu akhlak kita, mencontoh akhlaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menghormati Nabi-Nya. ثم إن اليهود كانوا أكثر الناس معرفة بعلامات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو في كتبهم من وصفه. هناك وصف جاء في التوراة والإنجيل فيه بيان لوصف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيه بيان لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، متى ميلاده وما هي علامات الميلاد، كانوا يعرفون ذلك جيدا. لذلك في الليلة التي صبيحتها تم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر هناك نجم في السماء فرآه يهودي فقال اليوم أو هذه الليلة رأيت نجم أحمد الذي ولد به. كانوا يعرفون هذه العلامات، فبدأ ينشر هذا الكلام للعرب. إذن هذه الليلة ظهر في هذه الليلة النجم في السماء التي فيها الإشارة إلى ميلاد نبي آخر الزمان، وذكره باسمه أحمد، لأن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد. هناك مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فإذن هو يذكر هذه. لذلك قالوا في تلك السنة الكثير من الناس كانوا يسمون أبناءهم أحمد ومحمد، حتى ربما يكون أحد من أبنائهم تكون فيه النبوة تبركا بذلك. نعم. Salah satu irhasat atau kelebihan tadi adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini adalah mereka sudah diberitahu tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW melebihi orang Arab sendiri dari kitab-kitab yang tentunya mereka pelajari. Dan salah satu kabar-kabar gembira tentang kelahiran Nabi ini adalah adanya najm, adanya bintang yang terbit di malam hari, malam sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu diketahui oleh orang-orang Yahudi bahwa esok adalah hari di mana Nabi besar Muhammad SAW. Dan betul sekali ketika bintang itu terbit di atas, mereka paham bahwa itu adalah Najm Ahmad, yakni bintang kelahiran Ahmad. Maka esok harinya orang-orang Yahudi yang lahir, anak-anak yang lahir di hari itu banyak diberi nama Ahmad. Supaya apa? Supaya mereka ingin anak-anak Yahudi itu menjadi nabi terakhir yang dijanjikan dalam Taurat dan kitab-kitab sebelumnya sebagai
حدث كبير. لا يسعنا الوقت للحديث عن سيرته كلها، لكن نريد أن نركز عن ماذا يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن المسلمين. وقد قرأنا العلامات التي كانت قبل ميلاده التي تدل على عظمته، ثم هناك العلامات بعد ميلاده كذلك، والتي تدل على أن هذا النبي سيكون يعني نبيا عظيما قبل بعثته. وهذه ربما استوفتها كتب السيرة، لا أقف عندها كثيرا، حيث أن من كراماته ولد مختونا صلى الله عليه وسلم، يعني ولد وهو مختون. ثم يعني ما رأته أمه في الليلة التي حملت به كأن نور يخرج منها ويضيء كل هذه الأرض. هذه كانت من بركات ميلاده. ثم طبعا بعد أن توفيت أمه، يعني بعد ذلك استرضعته حليمة السعدية، يعني ورأت فيه أيضا من العلامات التي تدل على النبوة، حيث كان ثديها لا يضر باللبن، ولكن حينما جاءها رسول الله أصبح يعني ثديها يأتي باللبن كثير. وكان هناك الأخ له من الرضاعة، فإذا يشترك معه في الرضاعة واللبن بالنسبة لها يكفي، وكان هذه من العلامات. وغيرها من العلامات التي حدثت في وقت حياته صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها حادثة شق الصدر. هذه حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سنه لا يتجاوز 6 سنوات، حيث جاءه ملكين صبره فيما ذكرت الروايات، واستخرجا ما عرف بغدة الشيطان أو حلقة الشيطان من قلبه، ثم غسلا قلبه نظيفا ثم رجعه. أيضا هذه من العلامات التي تدل على عظمته. Untuk mengenal Nabi besar Muhammad SAW, kita tidak bisa membacanya karena sangat besar, banyak sekali cerita tentang beliau. Tapi paling tidak hal yang terpenting yang bisa kita pelajari dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan mukjizat beliau tidak hanya pada saat sebelum lahir, tapi setelah lahir pun irhasat itu atau mukjizat itu sudah dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh umat manusia mengenalnya. Salah satunya adalah wanita mahtuna. Beliau lahir sudah dikhitan. Yang kedua, ketika beliau lahir, ibunya melihat cahaya yang terang benderang menerangi ruangan, dan itu adalah satu bukti bahwa yang lahir itu bukan manusia biasa, yakni manusia akhir zaman, nabi akhir zaman yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, beliau juga ketika lahir ibunya tidak bisa mengeluarkan air susu dari ibunya. Namun ada mukjizat lain di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Halimah Sa'diyah, orang dari desa dari jauh yang sangat bersih, yang sangat suci, dan air susunya pada saat itu bisa mengeluarkan air susu yang begitu banyak. Yang pada saat itu tidak ada rotiah atau perempuan yang menyusui selain Halimah Sa'diyah. Padahal pada saat itu profesi menyusui sangat banyak sekali, namun Allah Subhanahu Wa Taala memilih Halimah Sa'diyah. Ini adalah salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW sejak sebelum lahir, pasca kelahiran, sudah diberitahukan kepada manusia untuk mengimaninya, dan itu harus kita pelajari terus-menerus supaya keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi terus-menerus menyatu dengan diri kita sejak kecil. من أهم العلامات التي نريد أن نقف عليها وهي قبل نبوته بقليل، يعني حينما كانت سنه إلى 40 سنة، وذلك هو وقت الرسالة والنبوة، كان يتحنث كثيرا. يتحنث بمعنى يتعبد في غار. نعم،
كان يتعبد كثيرا الليالي ذوات العدد كما جاء في حديث السيدة عائشة في البخاري، يعني كان يترك النوم ويترك بيته ويذهب إلى الغار ويمكث فيه الليالي لأنه يحمل بعض الطعام وبعض الشراب، إذا يمكث أسبوعا أو زيادة من الأسبوع وهو هناك، ثم يعود مرة أخرى لكي يحمل الزاد. هكذا كان شأنه، يعني كثير العبادة. ثم قالت السيدة عائشة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني في ذلك الوقت الرسول يرى الرؤيا في المنام، الله يريه الرؤيا في المنام، هذه الرؤيا بعد قليل تكون حقا يحدث في الواقع. يعني مثلا شيء يأتي المنام في الرسول يراه في الرؤيا، ثم بعد يومين أو ثلاث ذلك الشيء يتحقق في واقع الناس، فكانت تلك من علامات النبوة. نعم، فإذا هذه كانت من أشهر العلامات التي تدل على أنه سيكون نبيا بعد قليل. نعم. Bahkan salah satu contoh lagi dari bukti kenabian dan kerasulan Sayyidina Maulana Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum beliau berumur 40 tahun, beliau sejak muda memang sering bertahanus, sering beribadah, sering menyendiri di Gua Hira sejak umur 35 tahunan sampai 40 tahun. Ini adalah salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menjaga calon nabinya. Dan selama beribadah itu beliau sering berminggu-minggu, kadang 1 minggu, 2 minggu, dan pulang lagi untuk mengambil bekal dan pergi lagi ke gua tersebut untuk beribadah, bertahanus, berpikir, berimajinasi dan sebagainya untuk mendekatkan pencarian dirinya. Ini yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan Siti Aisyah juga menceritakan dalam hadis-hadisnya bahwa Rasulullah SAW itu sering ketika malam hari bermimpi maka besoknya menjadi kenyataan, dan itu juga sering dialami oleh Siti Aisyah ketika beliau hidup bersama Rasulullah SAW. Ketika melihat segala sesuatu di malam hari, sebuah peristiwa, maka esok paginya akan dilihat dalam mimpi itu terjadilah. Itu adalah salah satu bukti kenabian Muhammad SAW, dan itu sudah dilakukan atau sudah terjadi sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. نعم. إذا كانت هذه حاله حتى جاءه جبريل ونزل عليه بالقرآن، وأنزل عليه أول سورة نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجبريل يعني يسأل الرسول يقول له اقرأ، الرسول يرد عليه ما أنا بقارئ، لأنه معروف أنه لم يكن يكتب ولا يقرأ، كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، ثم يأخذه ويضمه حتى يشعر الرسول بالجهد والصعوبة، يرسله ويقول له اقرأ 3 مرات، ثم أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول 5 آيات من القرآن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kenabian serta kerasulan Nabi besar Muhammad SAW dideklarasikan sejak turunnya ayat-ayat yang pertama turun, yakni 5 ayat dari ayat Al-Quran. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah demi Tuhanmu yang sangat mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahui. Sejak saat itu Rasulullah SAW terdeklarasi baik di dunia maupun di akhirat, dan juga sebagai bukti bahwa beliau memang menjadi Nabi akhir zaman dan Nabi yang mulia yang ditunggu-tunggu kehadirannya sejak 5 ayat. Dan 5 ayat ini menjadi fondasi utama dari kerasulan Nabi besar Muhammad SAW sekaligus mukjizat bagi umatnya. قال فجاء بها خديجة يرجف فؤاده، كان خائفا لأن هذا أول مرة يظهر له جبريل بصورته الملائكية كما قال العلماء، كان يغطي بأجنحته كل السماء،
السماء الرسول ينظر فلا يرى شيئا غير جناح جبريل. هذه كانت يعني مخيفة جدا. فحينما جاء وأخبر خديجة بما رأى فذهب معه إلى ابن عمها اسمه ورقة بن نوفل وكان من علماء النصارى وقالت أخبر يعني ما شاهدته أو ما رأيته لورقة بن نوفل. ثم الرسول يخبر ما حدث له مع جبريل عليه السلام. ثم بعد ذلك ورقة بن نوفل يقول حينما بين له الرسول الذي حدث إنه الناموس الذي كان يأتي لموسى. الناموس يقصد به جبريل لأنه أمين الوحي الذي يأتي بالوحي للأنبياء. وقال هذا حدث لكل الأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى يؤهله للرسالة والنبوة هكذا. ثم ورقة بن نوفل يقول وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك. يعني ورقة يقول أنك نبي هذه الأمة وأتمنى أن أكون حيا لأن ورقة بن نوفل كان قد كبر سنه. أتمنى أن أكون حيا حينما يطردك قومك ويخرجوك من بلدك. فتعجب الرسول قال أو مخرجيه استفهام هل قومي وأهلي سيطردونني من بلدي؟ قال له ورقة نعم ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا حورب وإلا أوذي. هكذا سنة الله. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi, beliau menjawab mana Nabi Barik adalah jawab saya tidak bisa membaca. Dan ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, beliau malaikat Jibril menampakkan dalam bentuk aslinya yang mana sayapnya sudah menutupi alam semesta, tidak ada yang terlihat kecuali sayap malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu Rasulullah SAW sendiri merasa takut, merasa gemetar dengan kehadiran malaikat Jibril yang datang pada saat itu membawa wahyu yang pertama. Ketakutan itu membuat Rasulullah SAW merasa kedinginan sampai diselimuti oleh Siti Khadijah, dan peristiwa yang menggemparkan itu mendorong Siti Khadijah untuk datang ke pakliknya yang bernama Waraqah bin Naufal yang juga seorang rahib, seorang pendeta yang ahli dan menguasai Injilnya. Dan Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa suamimu itu adalah Nabi akhir zaman. Yang datang kepadanya adalah Namus atau malaikat yang juga pernah datang kepada Musa, kepada Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Dan saat ini saya sudah tua, katanya Waraqah bin Naufal. Saya berharap ketika saya bersama, ketika dia saat nanti saya masih nututi bisa beriman kepadanya, bertemu dengannya. Dan yang kedua, tanda bahwa dia seorang nabi. Nanti ketika dia menjadi nabi, dia akan diusir oleh kaumnya sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Siti Khadijah terkejut, bagaimana mungkin seorang nabi diusir dari kaumnya sendiri, dari masyarakatnya sendiri. Waraqah bin Naufal mengatakan itu sudah jadi tanda dalam atau cerita dalam kitab-kitab sebelumnya bahwa nabi akhir zaman seperti hanya nabi-nabi terdahulu, mereka dikucilkan, diusir oleh kaumnya, dan itu adalah bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, idan الشيء المهم الذي أريد أن أحدثكم عنه الآن وأريدكم أن تنتبهوا معي ماذا يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نتحدث عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصود ولادته فقط، ولكن منذ ميلاده ربطا بالبعثة. الميلاد الحقيقي ليس له فحسب بل للأمة كلها كان يوم البعثة. هذا ميلاد أمة الإسلام. Poin penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, selain cerita-cerita tadi yang sudah kita
kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW setiap waktunya, setiap tahunnya, mendorong kita untuk bangkit kembali menjadi umat yang baru, umat Nabi besar Muhammad SAW dengan semangat beliau, di mana kebangkitan beliau bi'tsatuhu, kenabian beliau adalah sebuah kebangkitan dari kebangkitan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, idzan ba'tsatuhu sallallahu alaihi wasallam huwa al-milad al-haqiqi lil-ummati kulliha. Wa nulahiq fi hadha an-ni'mah allati akhbara biha Allah Subhanahu wa ta'ala. هي نعمة ليس للعرب فقط ولكن للعالم وللمسلمين في كل زمان ومكان. الله يقول لقد من الله على المؤمنين وليس على العرب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والضلال المبين هذا ما كان في حياة العرب من أمور الجاهلية والتي ذكرها جعفر بن أبي طالب في الهجرة الأولى. كانت من الحبشة حينما ذهبوا إلى النجاشي الحبشة، فكان يحكي له ما الذي حدث. فكان جعفر بن أبي طالب وهو الأخ الشقيق لعلي بن أبي طالب كان يقول للنجاشي كنا يعني نحن العرب كنا قوما أهل جاهلية. قال نعبد الأصنام ونأكل الميتة، الشيء الميت يأكلونه، ونسيء الجوار، تقوم الحروب فيما بينهم، الرجال مع الرجال حرب واقتتال يستمر إلى سنوات، ونأتي بالفحشاء والمنكر الزنا وشرب الخمر وغير ذلك. ذكر له كل هذه الأشياء القبيحة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. قال فبعث الله فينا نبيا منا نعرف وأمانته، كان صديقا يعني صديقا، ونعرف حسبه ونسبه يعني شريف من سلالة يعني الأنبياء نسبه، نعرف حسبه ونسبه. قال فدعانا إلى الله لنوحده، دعانا إلى الإيمان، وأمرنا بصدق الحديث أن نصدق الحديث وأن لا نكذب، وأمرنا بصلة الأرحام، وأمرنا بكل مكارم الأخلاق. إذا هكذا يبين الفرق بين حياتهم كيف كانت في الجاهلية وكيف تبدلت حياتهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya kebangkitan atau maulid Nabi besar Muhammad SAW ini adalah semangat baru yang mana kemuliaan dan semangat baru ini harus menjadi inspirasi bagi seluruh umat manusia, khususnya orang-orang mukmin. Dan ini tidak hanya untuk orang Arab saja, tapi juga ghairul Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allah 'alal mu'minin." Sesungguhnya Allah telah memberi manallahu 'alal mu'minin, orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin di sini bukan orang-orang Arab saja, tapi seluruh orang yang beriman. Allah Ta'ala memberi anugerah kepada seluruh orang yang beriman kepada Nabi, yakni imbak seperti Rasul itu min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang nabi dari jenis mereka sendiri, dari manusia, yasru alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Quran, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati-hati dan diri mereka, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka dan hikmah, wa ikanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sekalipun meskipun mereka sebelum datangnya kenabian mereka fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Yang dimaksud kesesatan yang nyata ini pernah disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, yakni saudaranya saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau hijrah ke Habasyah bertemu dengan Raja Habasyah, pada saat itu
deklarasi masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena bertanya, kenapa engkau beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW? Wahai Ja'far bin Abi Thalib, apa pendapat dengan Nabi Muhammad SAW? Ja'far bin Abi Thalib bercerita, Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mengajarkan kepada kita menjauhi dari jahiliyah. Dhalalil mubin tadi itu. Apa jahiliyah atau sifat-sifat jahiliyah yang saat itu dilakukan oleh orang-orang Arab? Yang pertama adalah mereka na'budul asnam, menyembah patung. Yang kedua, mereka memakan bangkai tanpa disembelih. Kemudian mereka juga berzina, bertengkar dengan tetangga-tetangga, bertengkar dengan sesama manusia, berperang sesama suku, dan juga al-fahsya, berzina dan minum-minuman keras, khamar dan sebagainya. Dan itu kami mampu menghentikannya atas satu ajakan dari seorang nabi, seorang manusia biasa, namun dia tidak pernah berbohong. Yang kedua, nabi tadi al-amanah, menyampaikan amanah, dan juga nabi tadi selalu benar kalau berbicara dan tidak pernah berbohong. Karena itu saya dan kami orang-orang Arab menjauh dari dhalalil mubin tadi, karena mukjizat Nabi besar Muhammad SAW tadi menjadi seorang yang mampu menyampaikan pesan-pesan ilahiyah dengan sidqul amanah, dengan sidq amanah dan sebagainya. Idan hadza huwa al-muhim. Idan al-hadits an maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-hadits an maulid al-iman al-qulub, an maulid at-tazkiyah wa tathhir al-qulub min asy-syirk wa min amal al-jahiliyah ila al-iman. Idan hadza yaqtadi lana nahnu al-mu'minin أن نجدد إيماننا. هذا الاحتفال ليس فقط لكي نجلس ونأكل وهكذا ثم نذهب بعد ذلك. قد جددنا الإيمان بهذا الذي في نفوسنا. هذا مهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. إذا هذا لم يتحقق في نفوسنا، حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم يكون أعظم في قلوبنا من حبنا لأبنائنا، من حبنا لزوجاتنا، من حبنا لإخواننا وتجارتنا. إذا لم يكن حبه أعظم وأكبر من كل شيء، إذا لم نتحقق على الإيمان الحقيقي. Jadi sekali lagi, poin penting dari peringatan Maulid Nabi ini adalah kelahiran kembali, Maulidul Iman, kelahiran kembali. Dengan Maulid Nabi ini, kita harus setelah memperingatinya dengan peringatan-peringatan semacam ini, kita harus memprioritaskan Nabi besar Muhammad SAW di atas segala-galanya. Karena beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian semua, hatta aku ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, min nafsihi, dari dirinya, wa waladihi, dari melebihi cintanya kepada anaknya, wa walidihi, dan juga orang tuanya, wan nas ajma'in, dan melebihi cintanya kepada semua manusia siapapun. Maka ketika kita telah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, menambah semangat kita bahwa Nabi adalah orang pertama, Maulid iman yang terjabar kita, yang dia melebihi segala-galanya dari semua yang ada di dunia. إذن هذا هو الذي يهمنا حينما نجدد هذا الاحتفال ونحن نسمع الصلوات ونسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإيمان. روي في الحديث أن رجلا جاء
وهي القيامة، أن يسأل عن القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن القيامة وعن الجنة والنار وكل هذا. فجاء هذا الرجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له متى الساعة؟ فعلا قامت قيامته. ثم الرسول يسأله ماذا أعددت لها؟ الذي يسأل عن الساعة لا شك أنه مستعد، جالس قدم من الأعمال الجميلة من الصلاة والذكر وهكذا، إذا هو مستعد خلاص، حتى إذا قامت الساعة غدا هو مستعد. فالرسول يسأل ماذا أعددت لي للساعة وأنت تسأل عن الساعة؟ ما أعددت لها. عجيب، كيف أنت تسأل عن الساعة وليس لك الإعداد لها؟ سوف يقول شيئا عجيبا، ما أعددت لها شيئا يا رسول الله غير أني أحب الله ورسوله. الله، هذا هو الكلام، غير ما أعددت شيئا ولكن في قلبي أحب الله وأحب رسوله الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بعد ذلك؟ قال فالمرء مع من أحب. إذا ما دام في قلبك حب النبي ستكون معه. فقال أنس وهو الذي روى الحديث، فنزل إلى وجوه الصحابة كلهم فرح حينما قال الرسول المرء مع من أحب، لأنهم جميعا يحبون الرسول. ففرحوا، قال فما فرح المسلمون فرحا شديدا مثل ذلك اليوم. Dan peringatan Maulid seperti ini dengan membaca sholawat ini adalah salah satu media kita untuk mencintai Nabi besar. Yang mana mencintai Nabi harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada. Pernah ada satu peristiwa atau satu cerita yang sangat unik di mana ada seorang Arab bertanya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaan yang sangat unik sekali. Orang Arab itu bertanya, mata sah, kapan ya Rasul kiamat itu? Kapan kiamat? Ini pertanyaan yang unik pada saat itu. Belum pernah ada yang bertanya seperti ini. Kapan terjadi kiamat? Kiamat. Dan Nabi menjawab, apa yang kau siapkan ketika kiamat nanti datang? Para sahabat tadi itu tentunya tidak bisa jawab. Kuat hati, aku tidak punya persiapan, katanya. Bagaimana mungkin kau bertanya tentang kiamat hebat, tapi kau tidak mempersiapkan? Apa yang kau persiapkan untuk menemui kiamat itu? Kemudian sahabat tadi, aku tidak mempersiapkan apapun kecuali kecintaan diriku pada Allah dan Rasulnya. Lalu apa jawab Nabi SAW? Rasul menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Engkau nanti bersama orang yang kau cintai. Maksudnya dengan jawabanku itu sudah cukup bahwa engkau nanti akan bersamaku. فلذلك نستبشر بهذه البشارة أن هذه المحبة ستجمعنا بإذن الله مع نبينا الكريم في الفردوس الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه البشارة. Dan ini poin akhir. Nah, ini hal yang ingin saya sampaikan terakhir, bahwa kehadiran kita Maulid seperti ini nanti kelahiran Nabi yang memupuk kecintaan kita, melahirkan Maulid dalam diri kita, kebangkitan dalam diri kita untuk memperlihatkan cinta kita hanya kepada Nabi. Dan dengan demikian insya Allah dengan kehadiran kita bersama-sama di tempat ini menyatukan satu visi dan misi untuk الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكم الشكر جميعا والفرصة إلى دكتور توفيق إذا كان هناك زيادة أو نقاط إلا نختم بالدعاء.
Dan saya terakhir ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Profesor Dr. Faisal Mahmud menyampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada pengurus takmir, juga lajnah panitia yang telah memberi kesempatan beliau ada di sini di Masjid Murisul Jannah yang dalam Al-Quran disebut alladzi muristuhu, ada yang dalam Al-Quran disebut sebagai muristuhu jannah yang akan mewarisi surga yang luar biasa dan yang pada hakikatnya bermakna sangat luar biasa. Wahidul masjid di Murisul Jannah satu-satunya masjid yang punya nama Murisul Jannah cuma di sini kata beliau ya. Terima kasih. Dan semoga kita semua bersama Rasulullah SAW dengan kegembiraan ini, dan insya Allah setelah sholat nanti beliau juga bersedia berselfie. Taswir. Karena taswir adalah muhimun fi Indonesia. Rahasia mamin muslimat karena muhimun taswir. Muslimat dan muslimin juga. Tapi nanti setelah sholatnya, karena kegembiraan kita malam hari ini insya Allah menambah mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Dan akhir doa kami aturkan kepada beliau. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا رب العالمين انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او عرفته اعلم من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء همومنا واحزاننا رب العالمين. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء همومنا واحزاننا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى وفرج عن المكروبين واقض حوائج المحتاجين يا كريم يا الله. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا يسرتها يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا بلاء كورونا. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا يا كريم يا الله برحمتك يا عزيز يا غفور يا ارحم الراحمين. اللهم بارك في هذا المسجد مسجد نور في الجنه. اللهم بارك فيه وبارك في اهله يا رب العالمين وعمره بالمطيعين العابدين الحامدين الشاكرين لك يا رب العالمين. وارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجمعنا به في الفردوس الاعلى يا كريم يا الله برحمتك يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين.